तिलावत कलामुल्लाह के लिए मदरसा अरबिया दारुस्सलाम के उस्ताद जनाब हाफिज मोहम्मद कमर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ ले आए और तिलावत कलामुल्लाह से हम तमामी सामईन के ज़ंग आलूद क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। أن يذكر أو أراد شكورا। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद कमर साहब जो तिलावत कलामुल्लाह से हम तमामी सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे।